امام مجید میں محمد ونس پر مجید الگ بناؤں درود حضور اس پر مجید الگ بناؤں پینس بہرس مسلمان ورمون مگر اتاسی ذات رسول مدد علم مجبر آسن الگ بانی مجید آسن الگ بناؤں مجیدن بالمجید بناؤں مجیدن بالنماز بناؤں وجہ یہی ہے کہ از مجید مجید کھڑی گزن وجہ چیت مجید مجید کھڑی گزن اے مجید مجید نبی نبی کرن اے مجید مجید گوز گوز ول کرن اے مجید مجید نات کھڑی ول کرن مجید مجید ملکبت ول کرن اور مجید آئی مجید الگ بناون تجل پروردگار